iboto ta. Binta, 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 iboto ta. Mga friends, sali mo diri, kay aduna ko i-share. Ania ang konsehala nga atong masaligan. Siya ang tingog sa kababainhan ug ang tingog sa kabataan. Konsehala madali tuulan sa Mayo 12, ayaw kalimti. Binta, 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 iboto ta. Binta, 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 iboto ta. Nahimo na nga konsehala sa barangay Duhali. Pangalan na masaligan o abi sa tanan. Siya ang tingog sa kababainhan o ang tingog sa kabataan. Konsehala madali tuulan sa Mayo 12, ayaw kalimti. Binta, 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 iboto ta. Binta, 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 iboto ta. Siya ang tingog sa kababainhan o ang tingog sa kabataan. Konsehala madali tuulan sa Mayo 12, ayaw kalimti. Binta, 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 iboto ta. Binta, 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 iboto ta. Mga katawhan sa Braulio Duhali, aniya na ang konsehalang moabi-abi sa tanan. Konsehal Jenny May Magbanwa Abi, numero 13 sa balota, ayaw kali